How are you today? I'm good. Thank you for asking me. Okay. I would like someone to lead us with prayer. Siapa yang mau berdoa? Ayo. Janita. Stand up, please. Greeting to our teacher. Good afternoon, class. May I have a seat, please? Thank you. Okay, before we start, I will check your attendance. Miss akan absent. Dengan nama kalian ya. Rachel, Evan, Juanita, Cairo, Misewa, Olivia, Ryan, Isma, Paula, Betalius, Joshua, Devianti, Adrian, Excellent, Sandy, Rafael, Malice, Rudolf, Edson, Dera, Alvin, sudah. Mau miss finally? Siapa mau? Okay, class, before we start our class, or before we study, we will play games. Kita akan bermain games. Okay, gamesnya ada 2 orang. Jadi yang pertama kalian di atas meja kalian cuma ada pena. Kalian tahu gamenya yang left is change with head, shoulders, knees, and feet. Why feet? Lebih dari 1. Berarti kalian kan ada 2 kan? Kali 1. Oke, 2 orang. Meja kalian cuma ada 1 pena.
Di sini siapa yang pernah memberikan pendapat sama orang lain? Ada yang Frankie. memberikan pendapat? Frankie. Whoever give opinion. Siapa yang pernah memberikan pendapat? Frankie. Siapa yang sudah pernah menanyakan pendapat? Frankie. Oh sudah semuanya. Frankie. Lalu kalian tentang apa? Contoh, saya bersyukuran terus saya kisah teman toh. And then Saya tanya gini, itu pindah tuh gimana? Rambutmu bagus itu. Bahasa Inggris. oke. Saya itu guru. Berarti kau minta untuk memberikan pendapat. Oke. Good. Kalau di sini ketika teman kalian memberikan contoh nih, memberikan argumen, siapa yang pernah kayak menanggapi dengan saya setuju, kayak setuju dengan pendapatnya, tidak setuju, siapa yang pernah? Frankie. Semua. Okay, class. Our topic today is about asking for and giving opinion with expression, agreement, and disagreement. Topik kita hari ini tentang asking for and giving Okay, jadi our topic today is about asking for and giving opinion with expression of agreement and disagreement. Jadi menanyakan pendapat dan memberikan pendapat dengan ekspresi menggunakan ekspresi apa ini? Setuju dan tidak setuju. Oke, good. Oke, kelas. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita, students are able to, the first one, use appropriate expression for asking for and giving opinions. Jadi yang pertama tuh kalian menggunakan ekspresi yang tepat untuk meminta dan memberikan pendapat. Terus yang kedua, express agreement and disagreement in conversation. Jadi itu menyatakan persetujuan dalam percakapan. Dan goals yang ketiga, conduct verbal dialogue clearly and confidently. Jadi kalian melakukan dialognya verbal dengan lancar dan percaya diri. Yang keempat, apply English in the context of building design and construction discussion. Berarti itu menerapkan bahasa Inggris dalam konteks desain bangunan dan diskusi konstruksi. Oke. Bisa kan memperkenalkan ungkapan-ungkapan dan asking. Sebelumnya itu Miss akan membagikan kalian handout yang Miss sudah print out. Maybe ya 2 orang satu handout ya. Yes.
Sudah pas atau masih kurang? Enough. Oh, ada orang. Nah, you can gabung. Brian. Okay, class. Look at your handout. Lihat di handout kalian. Di situ ada expression. Ada expression of asking for opinion, giving opinion, agreement, dan disagreement. Oke. Miss akan membaca. After that kalian akan repeat after Miss. Kalian akan setelah Miss baca kalian akan mengikuti. Oke? Yes. Lihat yang asking for opinion. What do you think about? What do you think about? How do you feel about? How do you feel about? What is your opinion on? What is your opinion on? Okay. What do you think about? What do you think about? How do you feel about? How do you feel about? What is your opinion on? What is your opinion on? Next, giving opinion. Giving opinion. In my opinion, In my opinion, I think, I think, I believe that. I believe that. Okay, one more. Giving opinion. Giving opinion. In my opinion, In my opinion, I think, I think, I believe that. I believe that. Very good. Agreement. Agreement. I agree with you. I agree with you. That's right. That's right. Exactly. Exactly. I think so too. I think so too. One more. Agreement. Agreement. I agree with you. I agree with you. That's right. That's right. Exactly. Exactly. I think so too. I think so too. Okay, next. Disagreement. Disagreement. I disagree with you. I disagree with you. I don't think so. I don't think so. I'm sorry, I'm sorry, but I have different but I have different opinions. opinion. Okay, one more. Disagreement. Disagreement. I disagree with you. I disagree with you. I don't think so. I don't think so. I'm sorry, I'm sorry, but I have different opinions. but I have different opinion. Okay, good. Okay, next. Miss punya 3 kalimat. Di situ kalian akan menjawab. Ketika Miss akan tanya one by one, satu-satu, dan kalian akan jawab setuju dan tidak setuju. Contohnya seperti Miss bilang, belajar online lebih penting daripada belajar offline. Kalau kalian setuju langsung I agree. Terus alasannya apa? I agree berarti because apa gitu. Dan I disagree because apa? Saya tidak setuju karena apa gitu. Oke, masing-masing pikirkan alasannya.
Miss punya 3 pertanyaan. Miss akan tanya Itu ada bahasa one by one. Inggris. It's okay kalau you cannot speak English. You can speak Indonesian. Siap. Mix saja. Oh ya, bahasa Indonesia ya semua. Saya tak setuju. Oke. Dengan questionnya Miss tulis atau Miss baca dan kalian Miss tulis aja. Are you right? Miss absen. Ya. Coba kalian lihat di handout kalian itu sudah ada 3 pertanyaan. So the first one itu apa? Coba Rik, siapa membantu Miss untuk baca? Kalimat pertama yang drawing manually is easier than using software. Satu orang baca lagi. Ayo, siapa yang bisa baca? Oke, Miss baca ya. Drawing manually is easier than using computer software. CAD. Menggambar manual itu lebih mudah daripada menggunakan software komputer. Miss Ewar agree or disagree? Disagree. Why? Manual. Okay, very good. And then siapa yang setuju? Rian? Do you agree or disagree? Rian setuju atau tidak setuju dengan kalimat pertama? Rian disagree or agree? Setuju atau tidak setuju? Agree or disagree? Agree, because kenapa setuju? Oke. Yotalius, do you agree or disagree with the sentence? Setuju atau tidak setuju? Agree, because kenapa? Alasannya kenapa setuju? Oh, jadi karena lebih enak, lebih mudah kalau gambar manual dibandingkan menggunakan komputer. Oke. Evan, how about you? Do you agree or disagree? Why? Karena macam gambar manual itu lebih mudah daripada komputer. Komputer itu kalau orang yang masih baru belajar kan bingung kan, kalau yang biasa kan dari Oke.
bangunan yang modern terlihat lebih bagus daripada bangunan tradisional. Maybe, do you agree or disagree? Bangunan modern terlihat lebih bagus daripada bangunan tradisional. Do you agree or disagree? Setuju atau tidak setuju? Agree? Agree or disagree? Agree. Yeah, why? Karena modern lebih bagus gitu. Next. What do you think? Do you agree or disagree? Rachel, do you agree or disagree? Disagree, why? Khairul, how about you? Do you agree or disagree? Disagree, why? Karena setiap bangunan modern dan bangunan tradisional memiliki Rafael, how about you? Do you agree or disagree? Agree, why? Karena bangunan modern lebih terlihat bagus daripada bangunan tradisional. Okay, excellent. How about you? Do you agree or disagree? Excellent. Do you agree or disagree? Why? Tell me the reason. Okay, thank you. Olivia, how about you? Do you agree or disagree? Disagree? Why? Agree? Why? How about you? Setuju, disagree, tidak setuju. Disagree, why? Okay, very good. Thank you. Okay, class. Next activity. Kalian bisa bagi 20 orang. Jadi kalian mengantarkan sebangku kalian ya. Ini ada pay for. Jadi kalian bekerja berdua dengan teman sebangku kalian. Jadi tugas kalian adalah sebelum kita masuk ke tugas, kalian lihat di handout kalian. Look at in your handout. Di situ ada yang terakhir itu ada example, contoh dialog. Lihat di situ ada contoh dialog. Contoh dialognya itu terdiri dari di situ ada 3 ini. Yang pertama itu bertanya pendapat.
dialog itu. Siapa yang membantu dia untuk membaca? Baca dialog. Ya, Aula. Aula dan Miss akan baca yang B. Aula. What do you think about using bricks for the house wall? In my opinion, bricks are good but heavy. I think we should use light blocks because they are faster to install and cheaper. I agree with you. House light blocks make the construction more easier and save time. Oke, guys, itu adalah contoh dialog singkat, short dialog. Jadi yang pertama tuh menurutmu bagaimana kedua menggunakan batu bata untuk dinding rumah. Terus yang kedua, menurut saya bagus tapi berat. Saya rasa lebih baik pakai hebel ringan karena lebih cepat dipasang dan Kurang. I agree with you. Berarti saya setuju karena bahan ringan membuat pekerjaan lebih mudah dan itu adalah contoh dialog. Jadi perhatikan tugas kalian adalah create a short dialog. Kalian akan membuat dialog singkat. Topiknya itu tentang jurusan kalian, sesuai dengan jurusan kalian. Di sini bisa ada siapkan topiknya. Ada 3 topik. Dan yang the last one ini safety in the construction. Berarti keselamatan kerja, apakah di tempat kerja di konstruksi itu kalian memakai helm atau memakai glove? Oh, kacamata. Ya, terserah. Intinya keselamatan. Dan di dalam kalian akan membuat dialog. Dalam dialog itu sudah ada 3 kriteria ini ya. Asking opinion, giving, yang kedua itu kalian menjawab ya, answer, menjawab tambah alasannya kalian tuh apa, kenapa kalian memilih
contohnya itu di situ yang pertama itu dia menanyakan pendapat. What do you think? Coba lihat di handout kalian itu ada ekspresi asking for opinion, itu kan ada tuh. What do you think itu termasuk menanyakan pendapat atau tidak? Menanyakan pendapat kan? Ya. Jadi lihat di contoh dialognya itu, what do you think about? Berarti dia menanyakan pendapat. Terus yang kedua, in my opinion, berarti dia memberikan pendapat, terus menjawab, tambah alasannya apa. And then yang the last one itu dia pakai ekspresi agreement dan disagreement. Kenapa dia setuju dan tidak setuju? Alasannya apa? Kalau sudah, sekarang kalian bekerja dua-dua orang dengan teman. Tulis di lembar kertas tengah atau satu lembar saja. Because after that you can presentation in front. Kalian akan presentasi di depan. Apa yang kalian tulis? Usahakan jangan terlalu berpatokan ke buku. Write this in English. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di bawahnya tulis bahasa Indonesia nggak bagus. Ini kita belajar bahasa Inggris, masa kita harus tulis pakai bahasa Indonesia. Kalian tinggal pilih topiknya. Terus di dalam dialognya sudah ada 3 kriteria. Asking opinion, giving opinion. Kalian menjawab reason, memberikan alasan. And then the last one, kalian menggunakan ekspresi agreement atau disagreement. Kalian setuju atau tidak setuju, alasannya apa? Oke, waktu kalian membuat 20 menit dari sekarang. After that, kalian akan presentasi di depan. What do you think about? What do you think about? Oke, finish. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kelompok pertama, Rachel dan Haula. Harus sekali. Hello everyone. Today, we want to listen. Yeah, our dialogue. Ya oke, kita ambil ya tuh. Design style. What is your opinion about design style? In my opinion, minimums work better because it looks clean and makes the room feel more specific. That's right, but I prefer vintage style because it feels warmer and personal. I agree. The little decoration is nice. Okay, maybe what style? Yeah, I agree. Thank you. Okay, wait, sabar.
Oke, yang lain dia. Ada yang keluar dari What do you think about feeling safety all the time in this construction site? In my opinion, it is very important because it protects us from serious injuries and accident while working. I agree with you because safety equipment like helmet and boots can save our life. Thank you. Topik apa yang dibawakan Brian dan Cairo? Oke, good. Applause for and baby and Ritsma. Ritsma What do you think about reading safety? I think it is important because it protects your peace. I agree it's enough it as safe. Oke, kelas. Topik mereka tentang apa? Safety. Safety in construction.
depends on their passport. Oke, everyone. Miss Dewa punya pendapat apakah wanita agree or disagree? Yeah. Agree. Agree? Really? Natalius, apakah pendapatnya Miss Dewa, wanita setuju atau tidak setuju? Wanita setuju atau tidak setuju? Agree. Why? Kopinya apa? Kopinya apa? Yang paling berdua tentang apa? Yang lain ya? Yang paling jauh. Baca, read. Discussing. Materials. Teman-teman yang lain, benar atau salah? Salah karena Natalius tidak? Jadi topiknya apa? Using design. Jadi yang main naik tentang feministanya. Oke, give applause for Jonita. Yang lainnya. Oke, Good afternoon, Miss and friends. Today, what we want to present our dialogue. Topic safety in construction. What do you think about using safety helmet and construction site? In my opinion, Opinion. using Using safety. helmet is very important because it protect our head from injury and anxiety. I agree with you that safety helmet can reduce the risk of serious injury. Thank you. Oke. Apakah Evan setuju dengan pendapatnya excellent atau tidak setuju? Setuju. Everyone setuju atau tidak setuju? Setuju. Topiknya tentang apa? Safety in. Oke, kita perlu. Okay, class, thank you. Now we are going to review what you learned. Apa yang kalian sudah belajar ya? Kita belajar tentang apa? Topik kita tentang apa? Asking, and giving opinion, with expression, agreement, dan disagreement. Oke, coba sebutkan ekspresi asking for opinion. Apa saja itu ekspresi? What do you think about? What do you think about? Terus? How What do you about? feel about? And then? How about giving opinion? Ekspresinya apa itu? In my opinion, In my opinion, and then? I And then? Oke, next agreement. Express dari agreement. I agree with you, and then?
Brian. Ayo Brian. Yang lain ambil sikap Abdul. Brian mau Abdul. Okay, friends.